BC ইলেকশন তো 12 বছর কাইতংকা উংয়া 2016 যেটা উংমানি তাও 2026 মানে 12 বছর আং তো কক সানা মুসি এফান আন্দর ফাইকাবা হামবাই হাবিং টিভি no ইনকে ইলেকশন উংয়া মানে নীতি আয়োগ আগেনে সাইরিখা ফান্ড ক্যানট ফ্লো উইদাউট লিগেল কমিটি হিনে লিগেল কমিটি মতে ইলেক্টেড কমিটি করি হিংকে ফান্ড রহয়া মানে ডেভেলপ উংয়া তার মানে এডিসিও ভিলেজ কমিটি নির্বাচন উংয়ানি উংয়া গাই এডিসি বিসিঙ্গ ডেভেলপ উংয়ানি কারণ ফান্ড ফ্লো উংয়ানি কারণ no বিসি ইলেকশন উংয়ানি বাগাই যে খ্লাইনাই রক ত্রিপুরা সারাव no ডেভেলপ খ্লাইয়া বা খ্লাইনানি মুসুংয়ানি বাগৈ দে খ্লাইয়াং তংखा সাইमिया एडीसी अथॉरिटी नि थानी कोनो पावर करी इलेक्शन ख्लाइनानी टोटली लोकल बॉडी इलेक्शन अब राज्य नि थानी राज्य तान बागै ख्लाइया अब तो जत कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट थाङै पर्यन्त तब सेप्टेम्बर अक्टोबर तो उंनानी हि साइ तंखा अब तो सिनी पक्षे तो सम्भव्या प्रजारनि पक्षे राजानि पक्षे न सम्भव अब सुप्रीम कोर्ट पर्यन्त थाङै जाजमेन्ट टुबि फाइनानी ताबुक एडीसी नि बीसी इलेक्शन उंनानी हंकाइबा आं जे बुजि माने अरखाय आलादा आलादा बसावै फ्रेंडली फाइटिंग हकाय अब बेस्ट हाई मातंग तामनि हंकाय कक कुबुइ सानानी तो बरक नांगु ताबुक आनी जे बीजेपी जनजातिनि बिसिंग जे लीडरशिप तंगमानी हंकाय त्रिपुरा थानी त्रिपुरा जे लीडरशिप तंगमानी सीपीएम कांग्रेस नि थानी जे त्रिपुरा लीडरशिप तंगमानी आबनो नाहारका हंकाय ताबुक त्रिपुरा थाबाय बीजेपी जदि एलायंस अंगय फाइनाय बीसी इलेक्शन बुटबुसावो त्रिपुरा थावो अनेक बरक सीपीएम नि बरक तंगो बरक बिसिन खाकयनाय जों तो बीजेपी नि शत्रु से बीजेपी नि विरुद्ध से जों तानी बीजेपी बाय ताबुक थानचाउना नां ने जलेवय जे भोटार जे समर्थक रक अब सीपीएम थांपायनाय सीपीएम थांपाय सीपीएम नि लाबुंनाय कारण सीपीएम लीडरशिप दङ त्रिपुरा लीडरशिप दा जितेन सं दा गुरसं बा दा राधाचरण सं बा यांग स्टेट नि लीडर नि बिसिंग चिने ताकुक कुमुन सं परीक्षित मुरा सिंह सं अमते जंकाय जे बरक त्रिपुरा थावो तंगनाय ताबुक अनेक सीपीएम नि बरक दङ बरक सीपीएम मुखी थांपायनाय इनकाय आबनि बागै न फाइनाय एडीसी इलेक्शन बीसी इलेक्शन हंकाय फ्रेंडली फाइटिंग हंकाय आलादा आलादा त्रिपुरा थाबाय बीजेपी नि बुट बुचा हंकाय जत जगह न बीजेपी बाय त्रिपुरा थानी एकटा सैचुरेटेड कंडीशन तंगनाय और ताई सीपीएम बाय कांग्रेस ताई पेपलासै मांगला अभाय आं बुजिउ किन्तु अनेक विभिन्न सोशल मीडिया विभिन्न तै आं खोनाबो जे बीजेपी बाय त्रिपुरा था विभिन्न चिनी नेतारनो सामा खोनाबो आसु ताबु आगे वालाय माहाय आगे ककबांगै माहाय ककबांग नुगिया तारमाने ना क्लोजेस्ट हिमंदे आबोले आं साइमी आबो पार्टी नि बेपार बीजेपी बाय त्रिपुरा था थानचा खलाय बुट बचादानी अब तो चुंगति बरकनि एक्टियर नि फादार अब दिल्ली नि नेतृत्व बाय बुबाग्रा संने अब फाइनल डिसीजन उंखाकाय थानचा खलाय बुजाखाय तामुंग अब पब्लिक नि जे विभिन्न जगह चुंथा के साजा काहंकाय अब हाय चुं साजागो गाबन बागै न एडीसी इलेक्शन से चुं फ्रेंडली फाइटिंग हाय उंखांकाय फाइने सालो ब फ्रेंडली फाइटिंग उंखांकाय अब चानाय 2028 त तामुंग नै उंया दिल्ली वाला रक अब कुचुक तंगै रक बरक वानसु तंग 2028 फाइने त ताई 16-17 मास तंग आबन बागै फाइने बीसी इलेक्शन उंकाय दाक्ति उंनानी फ्रेंडली फाइटिंग आलादा आलादा बुट बुसावै फाइने असेंबली इलेक्शन नि बागै प्रिपारेशन हाके बेस्ट आभाय वानसु अच्छा बीसी इलेक्शन खाइजे गया 12 बছর काइता नंगसो नक तो बीजेपी बाय तंग जनजाति न खता मबगै बीजेपी माने बीसी इलेक्शन खाइजे जनजाति मोर्चा का स्टेट न बा बीजेपी न जरा स्टेट नि अजामा रंग तांबगै न ख माने रिक्वेस्ट खाया बा तांबगै साया जों साया साव ताबु
BC election ungna bagai chung sau safano BJP ni system hengkai je mother organization bose final decision je tabu prashasana tongnai cabinet bor final decision hengka aro 7টা যেটা মোর্চা tongmani jeni janajati morcha jubo morcha mohila morcha SC morcha kisan morcha hine যেটা tongmani minority morcha abai 7টা tong আপনি বিশেষ chung সাও যে ওকে যত 7টা মোর্চা ni bisinge BJP o janajati morcha no next to the equivalent to unko hai mother সংগঠন hai tan bagai hingkai sini reserve seat tongo ST by SC morcha ni reserve seat tongo tam hingkai 20টা ST seat pakka sini janajati ni 30টা MDC 28টা প্লাস 2টা নমিনেটেড ni bisingai 27টা sini tai 3 জন ko open abo non ST busao 27 জন sini hingkai ekjon MP purbo tripura o tongo hingkai 58টা block ni bisingo 43টা block BAC chairman abo exclusively Tiprasar BAC chairman nongo abo buchini hingkai tabuk to sini 44টা moto subjonal tongo ADCO jodi prashashan tonghakai 44টা subjonal chairman tongo tai nini 10টা 11টা zonal chairman tongo abo jottono Tiprasani ka 587টা village committee hingkai 587টা village committee ni chairman vice chairman abo already Tiprasa janajati morcha ni yago CPM to borga গণমুক্তি পরিষদ ni yago hengkai 587টা village committee ni mane 7 9 11 claim member chong hangkai almost 5000 kasakasi member tongo 587টা village committee abo jotto BJP janajati morcha pa jakai ungkhamo Ngambil develop kanya musung ya bro ke additional. CPM ni furu hongkai jot tabu গণমুক্তি পরিষদ ni yago to awan bagane CPM barbar sawo paharjar sarkar tan hongkai borok 21টা ni simi গণনা খালাyo 20টা ST seat pakka tai 11টা mahangane sarkar phayo confirm কিন্তু ani BJP চালক নাই রক তাই BJP বা ভাই খাই abo এই জনজাতি মোর্চা ন সাবুং থেপাইয়া 2018 কাই জনজাতি মোর্চা ni পরিবর্তে IPF ন ইউজ খাইকা IPF টি বাই অলরেডি 2018 ও সরকার ফাইকা 20টা সিট মিসিং বড় 18টা সং 10টা ফাইকা তাই বাদ বাকি CPM ke ঠিক অন্তি খাই না যেনি তাবুক ব ang je nongmani hengkai 20টা ST seat ni misingoi CPM nokte 0 ke general seat se thangai da jitan to pass ngo mane paharo CPM nil hengka aboni bisingo BC election ba nil ungnan position thang tongo kintu Tripura mathabai BJP ni balancing jodi milia hengkai CPM taisa kasai phaifang mano karon borok rok kebo asugoi busawai tongya tani bagi ang jedo nongma hengkai ang abo CPM ni pokhe samania jeta bastov hengkai CPM ni khai non ST ni bisingo bo leader mokal lugjang dai jatongo janajati ni bising ba adibasi ni bisingo bo bongni khe GMP ni bising mokal lugjang ne neta tong ke BJP hengkai janajati neta no abo bahai klai ব্যবহার khlainai abo je ব্যবহার khlainai rok siwo je borok samung khlaiban nai bonobo khlairia tongo je borok samung khlaina rungya bonobo front tani BJP khlaio karon bini khai uklogo alada chalika shakti tongman bagai jotono management khlaio abon bagai no phainai salo leadership tabuk je tongo bongni uklogo chung tongo phainai salo jorase kok sanai abuna ang sawo friendly fighting ungkhangkai BJP ni both BJP manai Tripura mothani both Tripura motha mannai CPM Congress 0 thanai alliance hongkai Tripura mothani bikhubdo Tripura motha ba CPM background ni Tripura motha hausa khlaide abo CPM thangpano abo khang kiru Na nung tadi saga age angke 2018 angka IPF noromka tabu ke Tripura motha na Tripura motha tai tabu mane Tripura motha na base play amsole tongmahima tongo 2023 Tripura motha kurikhai BJP ni asuk phaigla khamang abo jotono sawa jotono siu haifano bubagra internally BJP ni subo hinto kebo saya abo to horchung khangkai hoku jokhono kawo horchung ni hoku kable o hoku jotono nohuk tong dunia ni intellectual rok awon bagai no Tripura motha se BJP no bising tui kiching kamak khlaijak hangkai ara bubagra na sung barbar nogo
অরনি বিজেপি বাই কোনো ডিসকাশন করে অরনি বিজেপি বাই কোনো সালেমা করে দিল্লিও যে বিজেপি সরকার তঙ্গা বরক বাই সালাই আর আগুগু ইনকাই ববাগারানি কক তো সরাই সরাই जों বিজেপি পার্টি বাইয়া বিজেপি ইন্ডিয়া ও ভারতবর্ষ যে সরকার তঙ্গ বরক বাই আলোচনা তাবো বিজেপি সরকারকে বিজেপি বাই আলোচনা খাইनो আগক মান नुगो फाइनै साले कांग्रेस इनकाय कांग्रेस बाय फान्डे डिस्कशन खाय आगक न बबागारानि पॉइंट क्लियर आं सरकार बाय तंग जे सरकार रिओ जे सरकार नि कांखुं तलाव तंगै त्रिपुरा सारनो बासिरि मानो त्रिपुरा सारनि मानथाय सक्ताय न सानै मानै मानो ओ जागा बबागारा जे खायति खाय ना आने कङसे जनजाति मोर्चा न हंगांके अ हास्तेनि बीजेपी रक माने सामुं नाया हेगा तंजाग नि कक मतिक ताम तरा सामुं नाया जेसुक नांमा जागा रि तंबले मंत्रिस नामो मंत्रिस नाम आमो तो कमिटिस नामो सिनि बरो त्रिपुरा साना आगे जीएस रिया ताबु जीएस रियो बट बीसी इलेक्शन आसुक त्रिपुरा सा एरिया वो एडीसी एरिया वो 587 बेरिस दङ निनि एडीसी वो 30 ता दङ बा एसेम्बली वो 20 ता दङ आमनो डेभलप खायनो बागै बीजी जनजाति मोर्चा आसु बीजेपी रन कख्या फिया आमनो फुनां जागा तब तो एडीसी वो डेभलप ता खाजा आमनो नायखनामले बीजेपी रक आबले आं ताम सानाय कारण आगन आं साका हरचुंगिया काय हकु अंखया ना 12 बছর काइसे खायजा आबो खंकाय आबो भाइकलाई नेशनल पॉलिसी आलादा तंगो स्टेट पॉलिसी आलादा तंगो खंकाय ताबु आईपीएफ तिनो बाय 28 18 वो काबारंखा 23 बाय फाइनाय सालो 28 त्रिपुरा मथा बाय काबारंग न आबो तो जे डिसिजन नानाय फाइनल डिसिजन नानाय बंनि पूरा एक्टियार सुंबा तामो सुंखाय उंखा जे डिसिजन नामानि न आबोने एक्जिक्यूट खैनाय बागै पार्टी नि अर्डर न केरि खैनाय बागै से सुं तंगो पार्टी नि डिसिजन नानानि डिस्कशन बा डिस्कशन न तंफाना डिसिजन नानाय रक जुदा आबोनि बागै न बुफुरु ताम खैना खलाया कारण त्रिपुरा मथा वो लीडर तंगो आईपीएफ तो लीडर तंगो बीजेपी जनजाति वो लीडर गरै इ कक्थाय 2018 सिमि चंखनाय थायमानि आउन बागै न 2021 एडीसी इलेक्शन फ्रु आईपीएफ तिनि लीडरशिप तंग हनाय 18 जन बरं नरि वो जिरु जों मात्र 10 टा बसाओ आपरो तानो कैंडिडेट बरि लिया 10 टा मात्र बुट बसाओ 10 टा बुट बसाओ जों 9 टा मानो हेकाय आबोनो तामी सादाय मायुम तो बसकांनि बुआ कंनि बे आदा चाया बिसिंनि बुआ बायसा आदा चाओ दल न हामजागै नं दल नि सामानि चाया जदि सागाकाय दल बिरोधी हिनाय पार्टीनि बरखास्त बा सामूहिक बरखास्त बा शोक सिरजागो आबोनि किरि तंबायो जेमन पद्मलोचन हायदों ना हिनाय के पद्मलोचन बाबू आनि कलिग जे एमडीसी आबो वास्तव कग्रक से साबो बाक्सा बर पद तंतति क्षमतानो मिसइउज खालायो रांखक फैसानि बा जेकुनु क्षमतानि न मिसइउज खालायो हि साकना आं नुखा किसा मिसा आसुबाय सामूहिक बरखास्त खायनानि उचित जाहाय मा तंता बिन हेतायबो चाया खायनाय तं किन्तु बबा जनजाति लिडार हिन्देबा आफाय खालायजाखा आं सियाता आबोनो ओ जे सामूहिक बरखास्त खालायजानाय बबो सिनाय खालायनाय बबो सिनाय साबोनि इसारा बायबाय हायंखा किन्तु ताबुकनि जे लीडरशिप बीजेपी दे ये बीजेपी नि लीडरशिप बाय 2028 नि एडीसी असेंबली इलेक्शन 2007 नि बीसी इलेक्शन सीपीएम कांग्रेस त्रिपुरा मथाना दाबेरी भाइकलाई बीजेपी फाइनाय सालो एडीसीओ मैक्सिमम नि बीसी नि मेंबर चेयरमैन उंनाय एडीसीओ भाइकलाई फाइनाय सालो काहामक्लाई जे आंचलिक दल तंगमन अब साबसाय क्लाय बेहकलाय कानाय 2028 बेहकलाय 60 टा विधानसभा केन्द्र नि बिसिंग जों उंकव 36 टा मानो 18 वो आईपीएफ तिनि 8 टा बाय जों 44 टा मानो केने 2023 मात्र 32 टा 33 टा मानो आईपीएफ ति 8 टा नि बिसिंग 1 टा मानो गाय बीजेपी 36 टा बिसिंग मानो उंका 31 बीजेपी जनजाति मोर्चा आफुर मानो 10 टा ताब मानो 6 टा इनकाय जे ताबुक
फ्लाइट जेटा 2018 जेटे लैंडिंग खालामनानै 2019 एमपी इलेक्शन दुईजन माखा पूर्व त्रिपुरा पश्चिम त्रिपुरा आमनि उननि नेक्स्ट एमपी इलेक्शन 2024 दुईजन एमपी मांखा आगेनि एमपी र कुरिखा गाय बरक तो सिटिंग एमपी से आसुगरी तो निजागो गाबो निचे नेशनल पॉलिसी तंगना गाय फाइनाइ सालो आं मुजुं माने दिन बालरुरु क्षमता बांगरुरु हंकाय सीपीएम कांग्रेस त्रिपुरा मथा माने बीजेपी नि विरोधी दल एमएलए कम माना उचित 18 चुं मानो 36 टा yang hengkai cung 32 ta 23 tarmane abo grab tola ongkhoi tong haindugo tabu hengkai je seklepan 2028 hengkai অন্ততপক্ষে ই 18 নিচিনি প্রশাসন বা সংগঠন চলিবা হংকাই 60টা বিধানসভা কেন্দ্রের বিসঙ্গ বিজেপি এনি হাও বিনি শক্তি সাংগঠনিক শক্তি প্রশাসনিক শক্তি যথেষ্ট তং হংকাই যে সেক্লাইবন 50টা 55 তারক এমএলএ তুই সরকার ফাইনানি উচিত 2028 के ताबुकनि जे लिडारशिप बीजेपी नि मादार संगठन बीजेपी नि जनजाति मोर्चानि संगठन बीजेपी नि 7टा मोर्चानि संगठन आं ईश्वर नि थाने भगवान थाने काइतन नि थाने सोलिनाय 55 तारक माननानि बागै परिवेश सृष्टि खालायजाथों 2028 आबो बानि सोलिमु अच्छा ते कैसे आगे रगो एटीसी नावनि जरावो एटीसी प्रशासन नक चालय फेकिया ताबो जे नों खना ससियेल मिडिया रगो नखना जे राज्य सायाखै 120 जना चाकरि लांजागो ना ससियेल मिडिया रगो काइ तखा नावनि जरावो दा आमतेखे नोटिफिकेशन सारा टेंडर सार अमाइके लांजाग माने आम हार नावनि जरावनि सिमेदा नाकि एटीसी बमाइके चले 2000 र जे आईपीएफटी हरिनाथ बा देवव्रत कॉलोनी नेतृत्व चुं जे तंगमनि आफ्रो चुं जे चाकरि दिमानि 350 रक चाकरि जाका कक बरक मास्टर 300 रक दुगिताके ओ डीआरडब्ल्यू गरक पार्ट टाइम रखलाय गो रेगुलर मखा 300 350 रक चाकरि उनखा आफ्रो कोनो सिस्टम मत माने होइनरियो किंतु अमतै लीग आउनखा हाई दल मिसिङ आपरो के नोटिफिकेशन रतेखलाय सिस्टेमेटिक माने गरे सरकारी नियम न सुमतलाम त अब फाइनेंशियल अप्रूवल खलाय स्टेट नि आफ्रो स्टेटस सीपीएम सुंगारंग आईपीएफटी हेंका चाकरितलांग न हेंका स्टेट नि फाइनेंशियल कंकरेंट माया खाय चाकरितलांग माया तान बागे हेंका चाकरितलांग हेंका बर रां रहना नांगनै बले रां रहाय के नंबर गंनैबा अस एमप्लॉय रक सानाय जनन रक कामला नाखा जनन रक हाजिरा दिहि सानाय बले चाकरि नाखा सुने बेतन दिहि सानाय बले ब बेतन नै नैबा बरंग बंगनि बेतन सैंक्शन से उठाया हंगाय फाइनेंस डिपार्टमेंट स्टेट नि डेवलपमेंट नि फंड नि टिखलाय मारि नै बंगनो बेतन के डेवलपमेंट नि एतंनाय काउन बागै न 120 जन चाकरि नाखा अब ऑट टेकिंग नि सानै सकां थानाय जेनि प्रशासन आं मुखनाका विभिन्न सोशल मीडिया हो गाबो रायदा माने ओइ tlangjak ya hi खडाओ अब तो रायदा माने ओइ tlangthong tlangya thong अब तो तंगनाय न बरक आं बंनि बाय का हाय साना मुसंगो आं केनि पक्षे बया केनि विपक्षे बया बरक ताबो रायदा सायनि बिसिं फदा चाकरि मांखा 120 जन चिनि बरक रंग मांखनाबले आं नगदि बरक माया फन आनि बीजेपी नि बरक माया फन त्रिपुरा मथनि समर्थक नेता नगदि बरक मांखना आन बरक नबले बंगनो ताबो बादि हेकाय चाकरि कयेक दिन खलाय उ 10323 थांमा हाय थांगाकाय चाकरि खलायनाय र बेतन चावै तंगै चाकरि कुरिखा हिंजाकाय बंगनि हाल हकी के तामुनो आं सावो जों बहगो सा माइनि मेकाय बहगनि माइनो तान खगै तान टिखलायनानि बा मान खेकाय मांखा बरक तंथं देहिनाय तंगे रेहिनाय जे डिसिजन थायना आंखौ अ बेपारा कक थाइसा साना मुसुंया कारण बहगो जों माइनि मायाखाय बहगनि माइ टिखलायनानि बन्द थायनानि आनि अधिकार करि बरं के बनो खाकचां मारि मे गाय एटलिस्ट बनो खाकलाबो गुसिरिनानि आंखाय मुसुंया ताबु आबो सिमि बया जे एडीसीओ साबजेक्टिव डेपुटी पिउ tlangनानि हिनाय
borok rok 1000 1000 1500 khlaioi bank draft tanoi rikha aprubo form fill up khlaika angkhana mani 22000 de busubo applicant ngai 1000 khlaino 2 koti ru phaina ble orang chief executive officer ni account habo ngai prosh number first umkha porikha bo unglia Porkanka. porikha umphana abo chakri tlangmalia namdoi gaurani financial approval nanda khang saimia financial approval na ya phano borona chakri dikhakai development fund phano 20-30,000 ribo dihakai taini budget to jodi bongni abo hapthang gangkai bongni kormachari ni next budget to bongni beton bata haboi oroni approval hakai ai phano umkhamo kintu o borok ni chakri tlang jagiya khu ba tlang jag lakhatai hekai o rangle bor thakaba 2 কোটি 2.5 কোটি rok deung na abo ang hisab khlaijaya hekai borok rok chini chrai rok emnesi chakri bayang thangma ba graduation nadai rok bigra borok rok bkha baijak bekhata যেমন ও নিট পরীক্ষা ni paper leak out ma hai abo leak out ni ka lama rok se subject ni paper rok laijak mane lama ni tlang bui mukhosto klai পরীক্ষা ri khangla komte ro hekai je authority rok je প্রশাসন চালক tangnai rok nichei bawni potholes ba gap tango o gap rok no puron khina nango karon 40 বছর বয়স উংথাঙ্কা এডিসি ni প্রশাসন তারপর হাই হাঙ্কাই নরক চিকনসা এডিসি ni প্রশাসন se চালক মাইয়া নরন বাকাই ত্রিপুরাল্যান্ড বা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড nei ba hne bui onek samai chno ত্রিপুরা sana suno bengayo karon chungbo ত্রিপুরাল্যান্ড angbo ত্রিপুরাল্যান্ড movement khlaimani jaga part tamle ang se ত্রিপুরাল্যান্ড ni bumung toribo kaon magai tam sanani tam saya sakakai sajagya sakakai bo saya ungtango ke kok kubui sanai ni tabuk kun jaga kare je borok kok kubui sanai ang hai borok ba podolution hai borok hangkai Suspense khaijana. dol ni saya saka hang saya sawoi sum sak songsudon khlailaya ni abai hinse salai kintu hekai tabuk angbu phangoi bosala tabuk swag nung to hangkai swag tanung ni babu kidney liver sogano hi hamani jodi chaya hine ani basa ano godabai tok hangkai ba angbu bono chaya jespar unlang sitang bo hangkai abo chaya no thangnai hine chung abo prachar khlai pana dol ni negativity songsudon ungnai ne bagai sakangkai baksakai dol birodi hi hino amti henkai borok o ek bandar marega to dusra bandar paida hoga hi hima hai kaisa no mukhra na buta ke kaisa mukhra sai de blei no kombol lum baste kombol ses no bono rang sakra bobo kok sakra bobo kam tangya kra bobo buibai kaham ব্যবহার khlai karang hengai bobo cpm ni phaimani bobo congress phaimani bobo ipf ni phaini hinai bo sangha poribar bai attach kori hine badi kai nungle sau bai ba পদ্মলোচন বাবু তো সাও আনি বং সে পদ্মলোচন সিম্বল সে পদ্ম আছে ফুরুন সিমি সে বিজেপি ব 2012 de 13 jimi khlaima pu ge senior bjp se tabuk amti khlaija go hangkai ba onek samai cheni ex cm cheni bungnang biplop dev sangbo amting tongbayo cheni pratibha bhumik mos minister bobo party pod bokurui budbo busari jagya bud busare dhon pura som pal jiti riwai munitutui resign ni resign ba rijau kai party ni decision nane dok decision nawi tongo kai chungba bjp go junior ipf tu phaimani jong bujia ancholik doni manusikota tui phaimani dofa hoda mukumu hukumu hinai sini jaga bode taibo khosolangna ni bodolo abo chung saime ta haifana bjp onek bosor tongthong modi ji ni je planning 2047 পর্যন্ত 47 না India wo যত পাইছেন সোশিও কালচার ইকোনমিক এগ্রিকালচার টেকনোলজি যত ন আপডেটেড খাইদেন হিন যে প্ল্যানিং তংমানি গে সরকার কন্টিনিউ তংয়াখা অফ প্ল্যানিং র আবো কন্টিনিউশন উংগিয়া উংথং জং আংতো তং Hambai.